चण्डी मधुकैटभादि दैत्यदलनी महिषोन्मूलिनी या पुण्डेक्षण चण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजाशनी शक्तिशुम्भ निशुम्भ दैत्यदलनी या सिद्धिदात्री परा सा देवी नवकोटिमूर्ति सहिता पातु विश्वेश्वरी पातु विश्वेश्वरी। আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জির, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা। আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদস্বী বিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। सिंहस्था शशिशेखर मरकतप्रेक्षा चतुर्भिर्भुजै शङ्खं चक्रधनु शरांश्च दधति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता। आमुक्ताङ्गदहार कङ्कण रणत काञ्ची कननूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नो लसत्कुण्डला।